अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त जो है उज़्बेकिस्तान के सिटी बुखारा में हूँ। बुखारा जो है वो काफ़ी मशहूर शहर समझा जाता है, ना सिर्फ़ अपनी ट्रेडिशन के हवाले से, तारीख़ के हवाले से और इस्लामी कल्चर के हवाले से। यहाँ पे बुखारा में इमाम बुखारी जो है, जिन्होंने हदीस की किताब लिखी और मस्नद किताब है, काफ़ी अथेंटिक है, जिसको हम मुसलमान एक कुरान मजीद और के बाद अहादीस में से सबसे अहम किताब समझते हैं। तो मैं उस सिटी में हूँ, बुखारा में, उज़्बेकिस्तान के, जो कि तारीख़ के लिहाज से अपनी अहमियत रखता है। इस वक्त मैं सिलसिला नक्शबंदिया के जो बानी हैं बहाउद्दीन नक्शबंद, उनके मज़ार पे हूँ। ये व्यू आप देख सकते हैं, टिपिकल उज़्बेक इमारतें और उनका ट्रेडिशन। नाज़रीन, ये अगर आप देखें तो उनकी ट्रेडिशंस और उनकी तामीर वो आज भी आपको नज़र आ रही है कि किस तरह से जो है वो इतना अरसा गुज़रने के बाद भी अपनी हालत में हैं। लकड़ी का काम किया हो उन्होंने। ये मेरे साथ दोस्त जो यूनिवर्सिटी से आए हैं, नवाई से, ये मेरे जो है वो टूर गाइड हैं। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ फिरोज़ बैक। फ़िरोज़ भाई, ये जो है यहाँ पे जो गाइड, टूरिस्ट गाइड हैं, तो यूनिवर्सिटी वालों ने ये मेरे लिए इनको पाबंद किया है, तो हम जो है विज़िट करते हैं। प्लीज़ वी गो दिस साइड। आई एम मेकिंग वीडियो, यू विल also be included in it. Please guide us about this place. Sure, yes. एक कुदरती माहौल और पुरसकून फ़िज़ा देखने को यहाँ पे मिलती है। So brother, what is about this? Well, this is a pond, and we in Bukhara had over 100 ponds, and ponds served as a natural, means of water. People used to drink from it. They used to, cook their food using this water. Well, it doesn't look that clean now, and there is a story behind it why it doesn't look clean. Before, in the past, water used to flow in and out of this pond, but unfortunately now this system, has fallen apart, so it doesn't flow in and out. And as water became more stagnant, it became a breeding ground for harmful organisms. And well, now it's just for decoration. यस, तो ये बता रहे हैं कि इस तरह के जो है वो 100 से ज़्यादा पाउंड जो है बुखारा में थे, जो कि लोग पानी पीते थे और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है अब इसमें इस तरह का जो है वो पानी के आने और जाने का रास्ता नहीं है, तो इसमें काफ़ी सारे जो ज़हरीले असरात हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो जस्ट ये खूबसूरती के लिए अब ओके ब्रदर, गो देयर, दिस इज़ अ मॉस्क। तो व्हाट अबाउट दिस बिल्डिंग? दिस इज़ द ओल्ड बिल्डिंग? Well, it's not that old. Okay. Actually, it used to be a simple place, a living place, and the school of Bahauddin Naqshbandi. Okay. But when he died, before his death, of course, his mother died, and his mother was buried here. And the mosque was actually built, in recent history. So I'm talking about 18 and 1900s. So later, way later. So when when he died himself, he was also buried in a simple grave. But in 16th century, major restoration works has been done in this place. Why? Because Shaybanid dynasty considered him as a teacher. So and they decided to restore this place. So it used to be simple. Why? Because Bahauddin Naqshbandi is a saint, wanted this place to be simple. ओके, तो ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पे जो है वो मदरसा था, मस्जिद थी, और जो कि बहाउद्दीन नक्शबंदी ने जो है वो तामीर करवाई। उनकी वालदा के इंतकाल के बाद जो है वो भी यहाँ दफन है। बाद में चीज़ों को जो है वो कुछ किया गया, रेनोवेट, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है वो चीज़ें ऐसे सिंपल रहनी चाहिए, क्योंकि बहाउद्दीन नक्शबंदी
نے یہ کہا تھا کہ اس کو اسی طرح سے رہا جائے. تو یہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی جو ہے وہ اسلام اور سلسلہ نقشبندیہ کے جو ہے کافی مانی جانی حیثیت رکھتے ہیں اور ہستی ہیں, تو اس لیے یہاں پہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے. دس از اباؤٹ دا ڈرنکنگ واٹر. Yes, so people, the locals come here and take Okay. fill their water bottles, believing this is the holy water and it cures their illnesses or at least purifies their heart. اوکے, تو ان کا یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ صاف ہے اور اس کی جو مقدس حیثیت ہے جو کہ بیماریوں کو دور کرتا ہے, اور یہاں سے وہ بوٹلز میں بھر کے بھی لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ پیتے بھی ہیں. اوکے برادر, وی گو ان دا ماسک. Well, I believe now women are praying inside, so before we visit the mosque, we can sit and recite Holy Quran, اوکے اوکے and then we will go. اوکے. تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے عورتیں اندر نماز پڑھ رہی ہیں, اس لیے جو بہتر ہے کہ ہم چلتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد ہم وزٹ کریں گے. تو یہ یہاں پہ معلومات لکھی ہوئی ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند کے بارے میں. یہ رشیا میں بھی ہیں اور ازبک میں بھی ہیں. If you look to the left, you're going to see mulberry tree, which is 140 years old. سو اس درخت کے بارے میں بتا رہے ہیں بھائی کہ یہ درخت جو ہے وہ 140 سال جو ہے وہ پرانا ہے یہاں پہ. So they planted a lot of mulberry trees in Bukhara because its roots goes very deep and absorbs extra moisture, so that the buildings around won't be deteriorated by the moisture on the ground. اوکے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو جڑیں ہیں وہ کافی گہرائی تک جاتی ہیں جو کہ نمی کو جذب کرتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے عمارت اور یہ چیزیں جو ہے وہ محفوظ رہتی ہیں. یہاں پہ لوگ بیٹھے جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں مزار کے باہر اور تلاوت کر رہے ہیں. یہ لوگ یہاں سے ہو کے مزار کی زیارت کر کے جا رہے ہیں. So first we recite Holy Quran here or we go inside? No, we will be sitting here Okay. under this Ivan. We recite Holy Quran. Of course, the Imam is going to do it for us. Then we will continue the tour. Okay, we take permission from Imam to go inside? Yes. اوکے, جس طرح جو ہے وہ پچھلے مزار پہ بتایا امیر سید کلال کی مزار پہ, یہاں بھی حضرت بہاؤالدین نقشبند کے مزار پہ بھی ہم بیٹھیں گے, جو ہیں وہ تلاوت کریں گے. تو اس کے بعد جو ہمیں اجازت دیں گے کہ آپ وزٹ کریں. تو ہم یہاں پہ انتظار کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پھر ہم جائیں گے. السلام, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.